जय श्री जगन्नाथ। राधे राधे। आज आसतु जानिबा श्री जगन्नाथ लीला रहस्यर पंचम अध्याय स्वप्न विलास चरितर अवशिष्टांश। भगवानंकर शरीर तांकर स्वरूप नित्य शाश्वत परमानंद स्वरूप तथा ज्ञानपूर्ण अटे। यह प्राकृत शरीर सदृश उत्पत्ति बा विनाश हुए नहीं। भगवानंकर कौनसी अवतार आगे बा पछे आसंती नहीं, मात्र स्वरूप नित्य अटंती। एक दिन निशांत समय रे श्रीमती राधाराणी श्रीकृष्ण को कहले, प्रियतम, आज मु गोटे स्वप्न देखिली। गोटे स्थान रे यमुना सदृश एक नदी अच्छी, अर्थात वृंदावन चतुर्पार्श्वर जेपरी यमुना बेष्टित होइछंती तद्रूप सेही स्थान को एही नदीटी बेष्टन करी रहिछि। एही वृंदावनर दृश्य जेपरी मनोरम, सेही स्थानर दृश्य तद्रूप मनोरम। एही वृंदावन रे जेपरी अधिकांश लोक नृत्य कलारे पारदर्शी अटंती, सेठाकार लोक माने तद्रूप अटंती। सेठारे जेपरी मृदंग आदि वाद्य अछि, सेठारे तद्रूप वाद्य यंत्रमान अछि। एठारे जेपरी आमे दुहे उपस्थित अच्छे, सेठारे मु जणे अपूर्व सुंदर किशोरी द्विजमणि को देखिली। सत्य यह जना पड़ुथिला जे गौरकांति रे युक्त गौरांग विप्रवर एवं ब्रह्मांडरे प्रेम समुद्र रे विहार करुछंती। एठारे स्पष्ट भावे सूचित हेउछि जे श्री राधाकृष्णଙ୍କ द्वारा लीला विशिष्ट श्री चैतन्य महाप्रभु दृष्टिगोचर अटंती। एणु श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କ अवतारर पूर्वे श्री राधाकृष्णଙ୍କର लीला समय रे श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान थिले। एणु भगवानଙ୍କ समस्त अवतार एवं समस्त लीला नित्य अटे। तत्परे श्री राधिका कहिले, से गौरांग सुंदर केतेबेले हा कृष्ण उच्चारण करी करी बड़ करुण स्वर रे विलाप करुछंती। तांकर दुई नेत्र रे निरंतर अश्रुधार प्रवाहित हेउछि, कंठ रुद्ध होई जाउछि। हा राधे, तुमे केउठी? एहा कही दीर्घ निश्वास छाड़ुछंती। केतेबेले धरणी उपरे पतित हेउछंती तो केतेबेले बड़ अधीर होई पडुछंती। केतेबेले अति आनंदरे नृत्य करुछंती तो केतेबेले निज परिजन निकटरे प्रलाप करी करी अचेतन होई पडुछंती। तांकर एही आचरण द्वारा से तृण ठारू ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड को क्रंदन कराउछंती। एही विचित्र घटना देखी मोर बुद्धि भ्रांत होईगला। हे राधे, तुमे केउठी? ए प्रकार नाम उच्चारण देखी मु भाविबाकु लागिली, एही पुरुष मो प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण नहंती तो? जदि यह सत्य अटे तेबे मु केउठी? तत्परे हे कृष्ण, तुमे केउठी? एपरी प्रलापमान शुणी मु पुणी भाविबाकु लागिली, एही विप्र स्वयं मु अटे, से अन्य केही नहंती। जदि मु सेही व्यक्ति अटे तेबे मोर प्रियतम माधव केउठी? एहीपरि मोर बारंबार भ्रमजात हेला। तत्परे मोर चक्षु मुद्रित होईगला। एही प्रकार श्रीमती राधिकांकर स्वप्न वृत्तांत शुणी श्रीकृष्ण कहिले, प्रिये, मु तुमको अनंत साई नारायण आदि मोर अनेक रूप दर्शन कराइछि, मात्र एहाको तुमे देखी केबे भी विस्मित होइनाह। परंतु वर्तमान एही ब्राह्मण को देखी तुमे काहेकि विस्मित हेउछ? कुतुकिनी, तुमर चिंता काहेकि भ्रांत हेउछि? एहा बड़ आश्चर्य कथा जे विप्र किए अटंती। श्रीकृष्णଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିର तात्पर्य एक पूर्व घटनार सूचना प्रदान करुଅछि। गोटिए दिनर घटना। श्रीमती राधा ओ कृष्ण वृंदावन रे एक सघन कुंजरे उपनिवेश करी परस्पर वार्तालाप करुथिले। एपरी वार्तालाप समय रे श्रीमती कृष्ण को कहिले, माधव, मोर नारायण मूर्ति और रघुनाथଙ୍କ मूर्ति दर्शन निमित्त बड़ लालसा जाग्रत हेउछि। एणु तुमे एही स्वरूप मोते दर्शन कराओ। प्रियाजींकर एही कौतूहलपूर्ण वाक्य श्रवण करी श्रीकृष्ण एही मूर्ति मानकर रूप तांकु दर्शन कराइथिले। ब्रजरे एही शेष साई नारायण मूर्ति आजी मध्य विद्यमान अछि। अन्य एक दिवस रे श्रीमती राधाजी परस्पर वार्तालाप प्रसंग रे कहिले, प्रियतम, स्त्री माने पुरुष मानक मनोभाव को लक्ष्य करी सेमानंकर हृदय रे सुखानुभूति जानिबारे पटु अटंती, मात्र पुरुष माने स्त्री लोक मानकर मनोभाव को बुझी पारिबे नाही। श्रीकृष्ण उत्तर रे कहिले, प्रिये, तुमे जहा कहिल ताहा ठीक,
परंतु मु पुरुष और स्त्री दुई मूर्ति रे उभय भाव को अनुभव करिपारे। श्रीमती कहिले तुमे भूल कहूछ। श्रीकृष्ण दृढ़तार सह उत्तर देले मु केबे भूल कहू नाही। तत्परे श्रीकृष्ण स्वप्न माध्यम श्रीमती राधाराणी को निजर रूप दर्शन कराइले। श्रीकृष्ण श्री राधिका को पूर्वोक्त परिहासमय वचन मान कही क्षणकाल चिंता करी हसी हसी निजर कौस्तुभ मणि को संचालन कले। कौस्तुभ मणि संचालनर क्षणिक मध्यरे मणि एपरी बेदीप्यमान हेबाकु लागिला ठीक जेपरी श्रीमती स्वप्नावस्थारे दर्शन करथिले। ठीक एही प्रकारर स्थावर जंगम संगरे तांकर विलासर समस्त चिन्ह दृष्टिगोचर हेबाकु लागिला। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ରାଧିକାଜୀ କୌସ୍ତୁଭ ମଣିର ପ୍ରଭାବ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଓହୋ ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଏପରି ଚତୁର ଯେ ତାହାର ସୀମା ନାହିଁ। ପରେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ପ୍ରିୟତମ ମୁଁ ତୁମର ଅଭିପ୍ରାୟ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ରବରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ସେହି ବିପ୍ରବର ଗୌରାଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ ତୁମେ ଅଟ। କାରଣ ତୁମର ଈଷତ୍ ହାସ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଗୌରାଙ୍ଗ ହିଁ ତୁମେ। ପରନ୍ତୁ ମୋ ନିକଟରେ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିନାହଁ। ସେଥି ନିମିତ୍ତ ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଭିମାନ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୌରାଙ୍ଗ। ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ହେବାର କାରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ମିଳିତ ହୋଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛେ। ପ୍ରିୟତମ, ଏହି କୌସ୍ତୁଭ ମଣିକୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରି ଏହି ମଣି ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରତିପଦ ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ କରାଇଲ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତୀତ ହେଉଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ନିଜେ ଏବଂ ନିଜର ଅଖିଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହି ଚରାଚର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ ସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ କରିବ। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧେ ପୁଣି କହିଲେ, ପ୍ରିୟତମ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ତୁମର ନାମକରଣ ସମୟରେ ଦେବଜ୍ଞ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀ ଗୋପପତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ନନ୍ଦ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ପୂର୍ବେ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଓ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେହି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କେଉଁ ଯୁଗରେ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧାରଣ କରିବେ। ମୋର ଏହି ବାକ୍ୟ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମୋର ଭ୍ରମ ନାହିଁ। ସେହି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛ। ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଭ୍ରମର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନାମୃତ ପାନ କରିବ, ସେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଏହି ସନ୍ଦେହ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୂର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗୌରବ ଅଟନ୍ତି ବା ନୁହନ୍ତି, ଏହି ସନ୍ଦେହ ନିଦ୍ରାର ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ପ୍ରେମ ସାଗରରେ ବିହାର କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅତଏବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ଯେ ଶ୍ରୀ ଗୌରସୁନ୍ଦର ହିଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୌରଲୀଳା ହିଁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ହିଁ ଗୌରଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।